Mali News jabaran la jabago amnu sogolendo awna shu anikli oni nyamma biye dene septembre kalo kile duru samba fla ani mugan fla kuna foni folo Côte d'Ivoire militaire binan an konoto minum lelendo Mali konnana muso sabala blala uchela namboreno Burkina jamana kuti Paul Lamiba alikumbe takamala Mali konnana kuna foni wala wala le amno di oma an flashen fo konnana kuna foni damnena Mali ministre de la Défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara alibe kile saba takamala Mauritanie kunu kari septembre kalo kile nani Sadio Kamara ale bisimilaira Nouakchott no e Mauritanie fabay Mauritanie ministre de la Défense fait okunu kele na Sadio Kamara ale ni Mauritanie ministre de la Défense we nyoy doke bi dene septembre kalo kile duru Sadio Kamara ale ni Mauritanie sorasuka chef d'état-major kanga nyoy doke Kofé ani Mauritanie gendarme ka chef d'état-major fene kanga nyoy o bela jelen kofé Sadio Kamara ale bina ta nyeda Nouakchott port kan ni au port yere bewele ko port de l'amitié ni a jatemne Sadio Kamara kan ni Mauritanie ta keren yana kata nyeda Mauritanie port kan abe sega ke Mali sora suga kelege mina kuram sana Russie kuna olubena temi Mauritanie port fe kana Mali kondana komi obela jelema kalama ni a dogo kun flade colonel Sadio Kamara ale yere kun talendo tagamala Russie abisimile aga flashen fo kondana komi tuya fo nyana madame nena clé bituru Côte d'Ivoire militaire binan an konoto umlelendo Mali kondana nga sibrido septembre kalo clé saba muso saba ulula blela uchela muso saba no labla le kunda Côte d'Ivoire kanu bisimila uga famille fe ni ekibara admay fornya sengbema sabla ale mogombe wuli ka jola yasa Côte d'Ivoire militaire binan an konoto umlelendo Mali kondana bisika labla chogoyamina fornya sengbe ni alere togo jamana kuntigi komi obela jelema kalama kabini juillet kalo kile tan ani fla Mali autorité ye Côte d'Ivoire militaire binan ani konoto mine Mali konnana bibina ube justice ka boloka sama sisugo yere ka fola ni ale pôle judiciaire procureur mi nyeshile no bamagachi wale kelelima ale ayira ka foko muso sabanu ya lanyini kuka labla wa ku labla langa ko albi sega segelu ulbe sena ali ni Côte d'Ivoire ma boka ya fadeli Mali fe ina fo Mali autorité ya lanyini chugo amina Côte d'Ivoire autorité ya ira ka fo ko fo nyogonko ani fili ko du soro ni kuina no Côte d'Ivoire militaire binan an konoto na le Mali konnana ka soro Mali autorité mu yamaria toko jamana kuti ale ira ka fo ko ni muso sabanu la blara aramadia akawere di kama mogo bisega fo ko ala ni forne sembe ka wuli ka jo sinfe colonel Assimi Goïta ni ale Mali jamana kuntigi ay jisma donike aka nyama ku jila Côte d'Ivoire militaire minu milelendo Mali konnana muso sabanu labla le ko fe Fidel Saranso ni ale Côte d'Ivoire jamana kuntigi ga cabinet nyemogoy ale bora ka dantikelike aga dantigel konnana ayira ka fo ku fo nyogonko ani fili ko de kera sababu e ko kani walenke wa ko kofe ni misa yere borala nga anga je anga Fidel Saranso lambe ni ale Côte d'Ivoire jamana kuntigi ga cabinet nyemogoy déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Kuna foni flana Burkina ni Mali ku bolo di nyokoma militaire ya sirafe o de Burkina jamana kuntiki ga lanyini o de kum konnana sibrido septembre kalo kile saba
Paul Henri Sandaogo Damiba ale nana kilikili tagama kɛ Mali kɔnɔna na. A bisimilahira colonel Assimi Goïta fe Bamako pankulu jigi kɛnɛ kan. Ka bɔ ka da o kulo kan kabini Paul Damiba kɛra Burkina jamana kuntigi ye. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ de a ka taa tagamala jamana wɛrɛ kɔnɔ. O jamana fɔlɔ kɛra Mali de. K'a ladɔnniya k'a fɔ ye bi dɛnɛ septembre kalo tile 5 Paul Damiba ale bɛ tagamala Côte d'Ivoire fɛnɛ. Colonel Assimi Goïta kelen ka Burkina jamana kuntigi bisimila u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ. O ɲɔgɔn ye kɔfɛ Paul Damiba ale bɔra ka dantigɛli kɛ kun jɔnjɔn min yɛrɛ la n'a nana Mali kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ ko boloɲɔgɔn bɛ Mali ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ ko y'a nakun dɔ ye. Nka ko Burkina ni Mali ye jamana ko jamana fila minnu bɛ transition kɔnɔna na o bɛ ka gɛlɛya dɔw ye u ka transition kɔnɔna na. Ko o hukumu kɔnɔna na ale bɛ fɛ Mali ni Burkina u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma militaire sira fɛ yaasa u bɛ se ka dankari banbagaciw la Mali ani Burkina frontière la cogoya min na. Ani Paul Damiba nakun dogolen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a nana colonel Assimi Goïta lamɛn k'a lajɛ n'o ka sɔrɔ ani Irisiw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima n'a sɔrɔ ani Faransi ka bolo di ɲɔgɔn ma u ka to yen nɔ. Nka an ka jɛ an ka Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ lamɛn ni ale ye Burkina jamana kuntigi a bɛ ka walawalali kɛ a nakun na Mali kɔnɔna na. Nous avons effectué une visite d'amitié ce jour au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina et le Mali, mais aussi il était de bon ton pour nous qui sommes dans une période de transition de venir auprès des autorités de la République du Mali pour aussi avoir un cadre de partage et d'échange autour des défis auxquels sont confrontés les transitions du côté Mali et aussi du côté du Burkina Faso. Vous le savez, le Burkina et le Mali, nous avons autour de 1400 km de frontières. Ces 1400 km de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec le président Goïta. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Kunnafoni sabana salo Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ na farafina nka ɲina sɛnɛkɛlaw jɔrɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɔɔri sɛnɛlaw sabula nɔgɔ hakɛ min bɛ don kɔɔri kɔnɔ k'a sɛrɛ o ɲɔgɔnna ma se ka sɔrɔ ɲina i n'a fɔ san tɔw ta o ko in na Mali minisiri min ɲɛsilen don sɛnɛko kama ale lamɛnna a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye nɔgɔ bɛrɛ ma se ka sɔrɔ ɲina k'o sababu bɔra jagokɛla min bɛ kɛ sababu ye ka na nɔgɔ ye Mali kɔnɔna na olu ka wale cɛjugu ani ka transition lagosili de kama. O kunnafoni dilen jagokɛla minnu bɛ kɛ sababu ye ka na nɔgɔ ye Mali kɔnɔna na olu ka ɲɛmɔgɔ ni ale tɔgɔ ko Yusuf Kulubali ale bɔra a ka kuma. Yusuf Kulubali ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ ani minisiri ka kuma k'olu ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ɲina nɔgɔ sɔrɔbaliya Mali kɔnɔna na k'o sababu bɔra fɛn min na ko mɔgɔ bɛ se k'i sɔnni fara da min yɛrɛ kan k'a sɛbɛntiya ko transition fanga nalen Mali nɔgɔ donni marché kun bɛ mɔgɔ minnu bolo u y'a minɛ olu la k'a di u sagona mɔgɔw ma ni nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko jagokɛla min bɛ kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔ ye Mali kɔnɔna na olu ka juru bɛ gouvernement na sabula salo Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ la nka o nɔgɔ wari ma sara 2019 nɔgɔ wari ma sara wa 2018 nɔgɔ fɛnɛ wari ma sara o bɛɛ n'a ta jagokɛla min bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔ la don Mali kɔnɔ o tun bɛ ka nɔgɔ ta juru la ka don n'a ye Mali kɔnɔ k'a di sɛnɛkɛlaw ma yaasa u ka se ka sɛnɛ kɛ o la ni wari sɔrɔla sɛnɛw kɔfɛ nɔgɔ wari ninnu olu bɛ sara nka o bɛɛ n'a ta Mali gouvernement u ye nɔgɔ marché minɛ mɔgɔ ninnu na gouvernement kelen ka segin a kɔ wagati min na ka marché segin mɔgɔw ma u y'a minɛ minnu na k'u ka taa nɔgɔ ɲini ka na wagati y'a sɔrɔ sɛnɛ ye janfa kɛ kaban Yusuf Kulubali ale y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini tɛ cogoya si de la k'u ka Mali sɛnɛ tiɲɛ ko sabula mɔgɔ min ka baara ye kilicɛ ye ko n'o tigi ye kɔnɔba faga ko san wɛrɛ o tigi tɛna na se ka kilicɛ tuguni nka an ka jɛ an ka Yusuf Kulubali yɛrɛ lamɛn a bɛna kuma nanzarakan na. Il faut savoir que nous avons connu, le Mali a connu des difficultés d'approvisionnement. Il faut chercher un peu la source. Je peux vous dire que la source est venue un peu des volumes insignifiants, parfois
nuls qui ont été attribués à des fournisseurs historiques qui ont été absents du marché cette année. Il faut savoir que ceux qui approvisionnent la filière coton sont ceux-là qui continuent à approvisionner le reste du marché. Les approvisionnements de la filière coton étant le seul marché structuré adossé à des contrats fermes. Donc ceux qui sont adjudicateurs au niveau de la filière coton en passant commandent le volume adjugé dans le cadre de ces marchés, mais aussi avec un surplus pour approvisionner les autres marchés. Si les fournisseurs historiques sont mal servis à ce niveau, ça impacte logiquement sur les autres approvisionnements. Donc voilà un peu ce que nous voulions dire que nous sommes disposés à travailler, à maintenir notre outil de production agricole, comme diraient les Bambara, ne clichele bafra à te cliché sans vrai. Donc nous travaillons beaucoup plus à préserver l'outil de production pour continuer à exercer notre métier qui est de commercer. Kunafoni nanna Mali ministre misigiro Mali ani jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli kama Abdoulaye Diop ale bɛ tagama la Togo o tagama kun de ye jakulu min sigira sen kan yaasa ka Mali transition jukɔrɔma dondo olu ka ɲɔgɔn ye tako sabanan o bɛna kɛ domaine ni o ye Togo faba ye sini tarata septembre kalo tile 6 kunu kari septembre kalo tile 4 Abdoulaye Diop ale ni Union africaine ambassadeur u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye sen fɛ u kumana bara minnu kɛra transition kɔnɔna na Mali autorité ka laɲini ye min yaasa transition kun bɛ se ka cɛ ka ɲɛ cogoya min na ani sini Mali mago bɛ se ka se fɛn minnu ma Union africaine ambassadeur ale y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don transition baaraw la ani fɛnɛ k'a bɛ Mali autorité encourager u ka transition kɛcogoya la kunnafoni duruna Mali ministre min sigilen don sifin ani farikolo ɲɛnajɛ kama ale taara ɲɛ da mɔgɔ laban minnu ye fonction publique concours sɔrɔ bi dɛnɛ septembre kalo tile 5 komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama mɔgɔ laban minnu ye fonction publique concours sɔrɔ u bɛ sɔrɔsiya formation kalo 6 la bafo o kɛnɛ kan Musa Ag Atayer ale ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira sifin ninnu na k'u ye jɔyɔrɔ belebeleba kɛ kaban ni o ye fonction publique sɔrɔli ye nka k'u tɔ tora panko kelen dɔrɔn ni sisan ni o ye sɔrɔsiya formation kalo 6 kɛli ye wa ko ni formation ye kun de ye ka jamana kanu don u dusukun na k'u kɛ jamana kɔnɔden ɲuman ye k'u kɛ jamana kɔnɔden mɔgɔ bɛ se ka misali ta mɔgɔ minnu kan ani k'u kɛ jamana kɔnɔden ni kɛlɛ wulila mɔgɔ minnu labɛnnen don ka marifa ta yaasa ka Mali bɔ bolo la u mara ani k'u kɛ mɔgɔ ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna na Mali ministre min sigilen don sifin ani farikolo ɲɛnajɛ kama a y'a yira k'a fɔ ko yaasa o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na ko sifin ninnu k'u ka formateur n'u y'u ka karamɔgɔ ye k'u k'olu bonya wa n'u y'u bila min na k'u k'o bɛɛ lajɛlen kɛ komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama nin y'a kalo kelen de ye mɔgɔ laban minnu ye fonction publique concours sɔrɔ u bɛ sɔrɔsiya formation kalo 6 la bafo Musa Ag Atayer a y'a yira k'a fɔ ko sifin ninnu bɛ ka bonya min ta ka ɲɛsin u ka karamɔgɔw ma ko n'u ma dɔ fara u kan k'u kana sɔn cogoya si la ko dɔ ka bɔ o la k'u bɛ ka formation min kɛ ko sini u bɛna jɔyɔrɔ ye u yɛrɛ la Musa Ag Atayer ni ale ye Mali ministre min ɲɛsinnen don sifin ani farikolo ɲɛnajɛ kama a y'a ɲini sifin ninnu fɛ k'u k'u cɛsiri yaasa formation in a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na kunnafoni laban u bɛ taa n'an ye fana Mali dɔnkilidala wane dɔ ni ale tɔgɔ ko Nabitu Jakite kunu ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunnafoni carila Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ka bɔ ka da kulo kan a bɛ wagati bɔ Nabitu ale fari kun man di a la bana dɔ de y'ale minɛ n'o bana bɛ wele ko bon de y'a si minɛ ka n'a kɛ bana ladalen a la a bɛ san ba yiri ka bɔ bana in a bɛ Nabitu la ani bana ye kɛlɛ kɛ yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na kɔsani na Nabitu Jakite ale yɛrɛ ye album kura dɔ bɔ n'o album bɛ wele ko Duniya k'a to album in promotion de la bana nana bin o tuguni a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kunu ala ye Nabitu Jakite ka kalifa minɛ a la Nabitu Jakite ale ka sukoyaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi dɛnɛ septembre kalo tile 5 fana a cɛla la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ Nabitu Jakite la ka dayɔrɔ sumaya ka saya k'a ma lafiya k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ka don makɔnɔ ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na
minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Russie aw k'an bɛɛ ye wagati wɛrɛ. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Chef sur nous. Donc, en appeler encore une fois.